Sino marksman nila? Si Layla. Kaya ba natin to si Layla ng ano, early? Palabasin muna natin. Wala yun. Gago lang rin pa naman yan. Itahamonin natin dito sa ano, crab. Ay, Layla. Hinahamon kita dito. Gago, di tinamaan ng ano. Gago, buisit. Wala. Buisit. Unang wrist bag natin, di kasi tinamaan sa gago. Hindi mo na daya. Gago. Gago, tagal na din, yawa. Ba't di ka nag-go signal? Pak, nice. Kasi tayo doon. Good. Layla, oh. Nag-inspire ko eh. Tinayuan ko na lang. Gago. Wala na, Layla. Wag na, Layla. Kalma mo na, kalma. Hindi na naman siguro, di masaya yata sa linya. Gago, namatay. Sayang yung is-is. Gago, ayaw bit. Gago, ngayon pa. Wala, punta tayo doon. Nagabulan sila doon, oh. Ah, dito na tayo. Nag-clear na tayo. Ito wala, oh. Hoy! Gago! Hoy! Yawa, buisit! Gago! Ay, gago, buisit! Yawa! May bulati kasi ni ano eh. Napabanti tuloy ako. Ayan na si Layla. Ay. Okay, tara. Gago lang is-is pala itong hero na to. Yan, may is-is na to. Gago. Ba't gano'n wala talaga siya is-is eh. Takbo. Ano po yung life? Gago. Pinicturean ba kami Layla? Tapos lang sulot. Gago, hala. Wala tayo na pala dun. Resanit. Wala talagang is-is tong hero na to eh. Papatayan na sila dun, oh. Gusto na nila end eh. Ah, grabe, oh. Yung top natin, oh. Focus sa Dagol Priya. Ayan. Wala na, end na. End na, oh. Gawa.